अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इस वीडियो में आपको इंग्लिश वर्ड एंटोनिम के उर्दू मायने बताए जाएंगे, इसकी मिसालें दी जाएंगी और आम इस्तेमाल में आने वाले कुछ मशहूर इंग्लिश एंटोनिम्स उर्दू मानों के साथ बताए जाएंगे। तो आगाज करते हैं एंटोनिम के उर्दू मानों से। एंटोनिम के उर्दू माने हैं मुतजाद, जिद, ऐसा लफ्ज जो किसी लफ्ज के उलट या मुतजाद मायने दे। जैसे अच्छाई का मुतजाद बुराई है, नेकी का मुतजाद बदी है, उजाले का मुतजाद अंधेरा है। एंटोनिम की प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़ुज़ है एंटेनिम, 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 और पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से ये नाउन है। एंटोनिम इंग्लिश में ऐसे लफ्ज को कहा जाता है जो किसी लफ्ज के उलट यानी बरअक्स मायने दे। जैसे दिन का उलट रात है, जिंदगी का बरअक्स लफ्ज मौत है, कमी का मुतजाद लफ्ज ज्यादती है, बहादुरी की जिद बुज़दिली है, वगैरह वगैरह। जब हम कोई जबान सीखते हैं तो उस जबान पर उबूर हासिल करने के लिए हम उस जबान के ज्यादा से ज्यादा अल्फाज, जिसे वोकेबलरी कहा जाता है, सीखते और बढ़ाते हैं। अल्फाज के दुरुस्त मानी समझने के लिए अल्फाज से मिलते जुलते दूसरे अल्फाज, जिन्हें इंग्लिश में सिनोनिम कहा जाता है, जानते और सीखते हैं। इसी तरह कुछ अल्फाज के दुरुस्त मानी समझने के लिए इन अल्फाज के मुतजाद अल्फाज यानी एंटोनिम जानते और सीखते हैं। एंटोनिम के मानी समझने के लिए वर्ड एंटोनिम के मिलते जुलते मानी देने वाले कुछ अल्फाज यानी सिनोनिम्स देखते हैं। अपोजिट, इसके माने हैं मुखालिफ, मुकाबिल। एडवर्स, इसके माने हैं मुखालिफ, उल्टा। कॉन्ट्रेरी, इसके माने हैं बरअक्स। रिवर्स, इसके माने हैं उलट देना, पलटना। काउंटर, इसके माने हैं मुकाबिल, तोड़, बरअक्स। ऑबवर्स, इसके माने हैं बिल मुकाबिल, सामने का रुख। कन्वर्स, इसके माने हैं तरतीब में उल्टा। एंटीपोड, इसके माने हैं बरअक्स, जिद। नेगेटिव, इसके माने हैं मनफी, इंकारी। और एंटीथेसिस, इसके माने हैं मुखालफत और बाहमी फर्क। आइए अब आपको कुछ आम इस्तेमाल में आने वाले इंग्लिश एंटोनिम्स उर्दू मायनों के साथ दिखाते हैं। इंग्लिश वर्ड एबॉलिश के मायने हैं खत्म करना। इसके बरअक्स मायने देने वाला लफ्ज है एस्टैब्लिश, जिसके मायने हैं कायम करना। एब्सॉल्व के मायने हैं बख्शना यानी बरी करना, और इसका मुतजाद है एक्यूज, इसके मायने हैं इल्जाम लगाना। एक्यूमेन, इसके मायने हैं बसीरत, फरासत, इदराक, और इसका बरअक्स है इग्नोरेंस यानी लाइल्मी। अबाउंड के मायने हैं कसरत होना, और इसका एंटोनिम है डेफिशिएंट, डेस्टिट्यूट यानी कमी होना, महरूम होना। एडहेयर, इसके मायने हैं जमा रहना, साबित कदम रहना, इसका एंटोनिम है डिसजॉइन यानी अलग होना, अलहदा होना। एबॉर्टिव, इसके मायने हैं नाकाम, अधूरा, और इसका एंटोनिम है प्रोडक्टिव यानी मुफीद, फायदेमंद। एकॉर्ड, इसके मायने हैं मुताबिकत, हम आहंगी, और इसका एंटोनिम है डिस्कॉर्ड यानी इख्तलाफ। एडमेंट, इसके मायने हैं बजिद, अटल, इसका एंटोनिम है फ्लेक्सिबल यानी लचकदार। एलियन, इसके मायने हैं गैर मुल्की, अजनबी, और इसका एंटोनिम है नेटिव यानी मुकामी, रेजिडेंट यानी रिहायशी। एसेंट, इसके मायने हैं ऊपर को जाना, इसका एंटोनिम है डिसेंट यानी नीचे को जाना। एडमोनिश, इसके मायने हैं मुलामत करना, मुतनब्बे करना, इसका एंटोनिम है अपलॉड यानी सराहना। अप्रूव यानी मंजूर करना। एलिविएट के मायने हैं कम करना, घटाना, इसका एंटोनिम है एग्रावेट यानी बढ़ाना। एनहांस यानी ज्यादा करना। एम्पलीफाई, इसके मायने हैं ज्यादा करना, और इसका एंटोनिम है लेसन यानी कम करना। ऑथेंटिक के मायने हैं मुस्तनद, मोतबिर, और इसका एंटोनिम है फिक्टिशियस यानी जाली, अनरियल यानी गैर हकीकी। बारबरस के मायने हैं जंगली, गैर मुहज्जिब, और इसका एंटोनिम है सिविलाइज्ड यानी मुहज्जिब। ब्लीक, इसके मायने है धुंधला, और इसका एंटोनिम है ब्राइट, इसके मायने है शफाफ, चमकदार। बैरियर के मायने हैं रुकावट, और इसका एंटोनिम है असिस्टेंस यानी मदद, लिंक यानी जोड़। बाइंड के मायने है बांधना, बंद करना, इसका एंटोनिम है रिलीज यानी छोड़ना, ढीला करना। बिजी, इसके मायने है मसरूफ, और इसका एंटोनिम है आइडल यानी बेकार, लेजी यानी सुस्त। बोल्ड,
اس کے معنی ہے بے باک، دلیر. اس کا اینٹینم ہے ٹمڈ یعنی ڈرپوک، بزدل. بلنٹ اس کے معنی ہے کند اور اس کا اینٹینم ہے شارپ یعنی تیز. کیلس اس کے معنی ہے بے حس، بے درد اور اس کا اینٹینم ہے کمپاشنیٹ یعنی رحم دل. کیپیبل اس کے معنی ہے اہل، اس کا اینٹینم ہے انکمپیٹنٹ یعنی نااہل. کیپٹیوٹی کے معنی ہے قید اور اس کا اینٹینم ہے فریڈم یعنی آزادی. کنسیڈ کے معنی ہے تسلیم کرنا، منظور کرنا، اس کا اینٹینم ہے ریجیکٹ، ڈینائی یعنی مسترد کرنا، نامنظور کرنا. کیلیمٹی کے معنی ہے قہر، مصیبت، تباہی اور اس کا اینٹینم ہے فارچون یعنی خوش قسمتی، خوش نصیبی. کانکر کے معنی ہے متفق ہونا اور اس کا اینٹینم ہے ڈفر، ڈس ایگری یعنی اختلاف کرنا. کنسولیڈیٹ کے معنی ہے مستحکم کرنا، پکا کرنا اور اس کا اینٹینم ہے ویکن یعنی کمزور کرنا. کنٹراڈکٹ کے معنی ہے تردید کرنا، رد کرنا، مخالفت کرنا اور اس کا الٹ ہے کنفرم یعنی تصدیق کرنا، مستحکم کرنا. کام کے معنی ہے خاموش، پرسکون اور اس کا اینٹینم ہے اسٹارمی یعنی طوفانی، ٹربولنٹ یعنی پرشور. کمپیکٹ کے معنی ہے مضبوط، پکا اور اس کا اینٹینم ہے لوز یعنی ڈھیلا. کریٹ کے معنی ہے پیدا کرنا، خلق کرنا، بنانا اور اس کا اینٹینم ہے ڈسٹرکٹ یعنی برباد کرنا، تباہ کرنا. ڈکے کے معنی ہے سڑنا اور اس کا اینٹینم ہے پروگریس، فلورش یعنی پھلنا پھولنا. ڈپرائیو کے معنی ہے محروم کرنا اور اس کا متضاد لفظ ہے ریسٹور، رینیو یعنی بحال کرنا، تجدید کرنا. ڈسپیئر کے معنی ہے نا امید ہونا، مایوس ہونا اور اس کا اینٹینم ہے ہوپ یعنی امید کرنا. ڈے کے معنی ہے دن اور اس کا اینٹینم ہے نائٹ یعنی رات. ایگر اس کے معنی ہے آرزو مند، متمنی اور اس کا مخالف لفظ ہے انڈیفرنٹ، اپیتھیٹک یعنی لا تعلق، بے پرواہ، مردہ دل. انارمس کے معنی ہے بہت بڑا، جسیم اور اس کا اینٹینم ہے نیگلیجبل، ڈیمینیوٹیو یعنی بہت چھوٹا، ننھا، مختصر. فلکچویٹ اس کے معنی ہے اترنا چڑھنا، کم زیادہ ہونا، بدلتے رہنا اور اس کا اینٹینم ہے اسٹیبلائز یعنی مستحکم رہنا. فیبریکیٹ کے معنی ہے بنانا، گھڑنا اور اس کے متضاد الفاظ ہیں ڈسٹرائے یعنی تباہ کرنا، ڈسمینٹل یعنی علیحدہ کرنا. فریجائل کے معنی ہے نازک، ناپائیدار اور اس کا اینٹینم ہے انڈیورنگ یعنی پائیدار، دیر پا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں. ہماری پلے لسٹ کو وزٹ کریں اور ہماری دیگر ویڈیوز سے استفادہ حاصل کریں. اب دیکھتے ہیں کچھ اور انگلش اینٹینمز. گلوم اس کے معنی ہے اداسی، ملال اور اس کا اینٹینم ہے ڈیلائٹ یعنی خوشی، مسرت. گریشس کے معنی ہے مہربان، رحیم. اس کا اینٹینم ہے روڈ یعنی گستاخ، بدتمیز، انفارگیونگ یعنی معاف نہ کرنے والا. جینوئن کے معنی ہے اصلی، حقیقی اور اس کا متضاد لفظ ہے اسپوریس یعنی جعلی، نقلی، ملاوٹی. گلوری کے معنی ہے عظمت، عروج. اس کا اینٹینم ہے ڈسگریس یعنی بے عزتی، ذلت. ہیریس کے معنی ہے ہراساں کرنا اور اس کے متضاد الفاظ ہیں اسسٹ اور کمفرٹ یعنی مدد کرنا. ہیمپر کے معنی ہے رکاوٹ ڈالنا اور اس کا مخالف لفظ ہے فیسیلیٹیٹ یعنی آسانی پیدا کرنا، مدد کرنا. ہوپلیس کے معنی ہے نا امید اور مایوس. اس کا اینٹینم ہے فارچونیٹ یعنی خوش نصیب، خوش قسمت. ہارمونی کا مطلب ہے ہم آہنگی اور اتفاق. اس کا اینٹینم ہے ڈسکارڈ یعنی نا اتفاقی، ناچاقی. آنر کے معنی ہے اعزاز اور اس کا اینٹینم ہے شیم یعنی شرم، شرمندگی. ہیوملٹی اس کے معنی ہے انکساری، عاجزی اور اس کا متضاد لفظ ہے پرائڈ یعنی غرور، تکبر. انٹرسٹنگ کے معنی ہے دلچسپ اور اس کا متضاد لفظ ہے ڈل یعنی بے روح، غیر دلچسپ. امیکولیٹ یعنی بے داغ، بے جرم اور اس کا اینٹینم ہے ٹارنشڈ یعنی داغدار، آلودہ، میلا.
امپارشل کے معنی ہے غیر جانبدار اور اس کا اینٹینم ہے بیاسڈ یعنی متعصب جانبدار. امپیوٹ کے معنی ہے تہمت لگانا الزام دینا منسوب کرنا اور اس کا متضاد لفظ ہے سپورٹ یعنی سہارا دینا حمایت کرنا. انسالوینٹ کے معنی ہے ناحل ہونے والا اور اس کا اینٹینم ہے سالوینٹ یعنی حل ہونے والا. بریو کے معنی ہے بہادر اور اس کا اینٹینم ہے کوارڈ یعنی بزدل. جوبیلنٹ کے معنی ہے مسرور شادمان، اس کا اینٹینم ہے ڈپریسنگ یعنی مایوس. جسٹ اس کے معنی ہے مناسب منصفانہ اور اس کا اینٹینم ہے انفیئر یعنی نامناسب بے انصاف. نوٹی کے معنی ہے پیچیدہ گرہ دار اور اس کا اینٹینم ہے سمپل یعنی سادہ مینیجبل یعنی قابل انتظام. لیوش کے معنی ہے وافر فضول خرچ، اس کے اینٹینمز ہیں اسکیرس یعنی کامیاب ڈیفیشینٹ یعنی ناکافی ناقص. لینینٹ کے معنی ہے رحم دل نرم ملائم اور اس کا اینٹینم ہے کروئل یعنی ظالم سفاک بے رحم. لنگر کے معنی ہے کاہلی کرنا دیر لگانا ٹالنا اور اس کا اینٹینم ہے ہیسن یعنی جلدی کرنا. لائف کے معنی ہے زندگی اور اس کا اینٹینم ہے ڈیتھ یعنی موت. مینڈیٹری کے معنی ہے لازمی اور اس کا متضاد لفظ ہے آپشنل یعنی مرضی کے مطابق اختیاری. میرٹ کے معنی ہے لیاقت قابلیت اور اس کا اینٹینم ہے ڈی میرٹ یعنی نقص خرابی عیب. مولیسٹ کے معنی ہے تنگ کرنا ستانا دق کرنا اور اس کا الٹ لفظ ہے کنسول یعنی تسلی دینا. میوچول کے معنی ہے باہمی آپس کی رضامندی سے اور اس کا اینٹینم ہے ڈسٹنکٹ یعنی علیحدہ جداگانہ سیپریٹ یعنی الگ. نووس کے معنی ہے نو آموز نا تجربے کار اور اس کا اینٹینم ہے ویٹرن یعنی آزمودہ کار پرانا پختہ. آبسکیور کے معنی ہے دھندلا تاریک مبہم اور اس کا اینٹینم ہے پرومیننٹ یعنی نمایاں ممتاز نامور. اومینس کا معنی ہے بدشگون نامبارک منحوس اور اس کا اینٹینم ہے آسپیشس یعنی مبارک نیک شگون. پیسیفائی کے معنی ہے ٹھنڈا کرنا نرم کرنا صلح کرنا اور اس کا متضاد لفظ ہے اریٹیٹ یعنی مشتعل کرنا بھڑکانا. پرومپٹ کے معنی ہے فوری بروقت چست اور اس کا اینٹینم ہے سلو یعنی آہستہ نیگلیجنٹ یعنی غافل. پروگریس کے معنی ہے ترقی اور اس کا برعکس لفظ ہے ریٹروگریس یعنی تنزلی. پروڈنس کے معنی ہے دانائی ہوشیاری اور اس کا اینٹینم ہے انڈسکریشن یعنی نادانی ناسمجھی اور بے عقلی. پلیسڈ کے معنی ہے مطمئن متحمل پرسکون اور اس کا اینٹینم ہے ٹربولنٹ یعنی پر آشوب متلاطم درہم برہم. ریڈ کے معنی ہے چھاپا حملہ یورش اور اس کے اینٹینمز ہیں ریلیز یعنی چھوڑ دینا ریٹریٹ یعنی پیچھے ہٹنا. ریلکٹنٹ کے معنی ہے نارضامند مزاحم اور اس کا اینٹینم ہے ایگر جس کے معنی ہے آرزومند پرجوش اور بے قرار. ریکٹیفائی کے معنی ہے درست کرنا ٹھیک کرنا اور اس کا اینٹینم ہے ورسن یعنی خراب کرنا. ریسٹرین اس کے معنی ہے روکنا باز رکھنا اس کا اینٹینم ہے انسائٹ یعنی اکسانا ترغیب دینا ابھارنا. سیویج کے معنی ہے وحشی جنگلی غیر مہذب اور اس کا اینٹینم ہے سویلائزڈ یعنی مہذب پالشڈ یعنی تہذیب یافتہ. سمپیتھی کے معنی ہے ہمدردی اور اس کا اینٹینم ہے اینٹیپیتھی یعنی تنفر کراہت اور تضاد. شریوٹ کے معنی ہے چالاک زیرک اس کا اینٹینم ہے سمپل یعنی سادہ بھولا. سولیسٹ کے معنی ہے درخواست کرنا التجا کرنا اور اس کا اینٹینم ہے اپوز یعنی مخالفت کرنا پروٹیسٹ یعنی احتجاج کرنا. اسپوریڈک اس کے معنی ہے کبھی کبھار اور اس کا اینٹینم ہے فریکوینٹ یعنی بار بار. سکسیسفل کے معنی ہے کامیاب اس کا اینٹینم ہے ڈیسٹیٹیوٹ یعنی محروم. ٹیبو اس کے معنی ہے ممنوع حرام اور اس کا اینٹینم ہے پرمٹ یعنی اجازت دینا کانسینٹ یعنی مرضی دینا. ٹریچرس اس کے معنی ہے مکار دغاباز ناقابل اعتبار اور اس کا اینٹینم ہے ریلائبل یعنی قابل اعتبار معتبر قابل بھروسہ. ٹرینکول اس کے معنی ہے پر امن پرسکون
आसूदा। इसका एंटेनिम है वायोलेंट यानी पुरतशद्दुद, शदीद, संगीन। ट्रांसपेरेंट इसके मायने है शफाफ, वाज़ह, नजर आने वाला। और इसका मुतज़ाद लफ्ज है ओपेक यानी धुंधला, गैर शफाफ। वैलर के मायने है दिलेरी, बहादुरी और शुजात। इसका एंटेनिम है कोवार्डिस यानी बुज़दिली। वेव के मायने है छोड़ना, दस्तबरदार होना। और इसका एंटेनिम है इम्पोज यानी लागू करना, लगाना और नाफिज करना। उम्मीद करता हूं कि आप एंटेनिम का मतलब अच्छी तरह समझ गए होंगे और एंटेनिम की इस दी गई लिस्ट से आपकी वोकेबलरी में कुछ न कुछ इजाफा जरूर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। आपकी राय और तजावीज़ का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।